जय जगन्नाथ। आज ओडिया भागवत पाठ भीतर को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आउ से अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर से भागवत आ शुणा मिलूना कहीं ना आम आम कर्ममय जीवन भितर व्यस्त भितर रहीकि आउ से पुराण पोथी को कई खेल पारुने हे तो क्या घर भी आना। तेणु ये गोटे मोर छोटिया प्रयास जे कि आपण मान पाखरे से भागवत को पाठ करी आपण मान पाखरे पहुँचाइबार ये गोटे मोर छोटिया प्रयास। तेणु से आसतु ये चैनल भितर को आसतु, चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। आउ गुरु गोविंद चरणाश्रित हो राधाकांद चरणारविंद निजर मति को समर्पण करदे आम ये भागवत पाठ भितर को प्रवेश करवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादद्रव संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज जो अध्याय तृतीय स्कंदर एकादश अध्याय, ये अध्याय भितर आम जाना सत्यजुग वर्णना भगवान कर जो सत्यजुग वर्णना आई जहाँकि ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा केमूली भाव में सृष्टि वर्णना कराई से विषय आज आम जाना। एकादश अध्याय मैत्र उवाच शुण विदुर एक चिते से काल रूप सांख्य मते निमिष आदि रूप तार एमंते पुरईवसार निमिष चक्षु परिभ्रम एणु बोलाई तार नाम तार अर्धेक परमाणु त्रिभाग हुए सतरेणु। ए सृष्टि निमिषक शुण ए सृष्टि निमिषके शुण काष्ठा बोलाई परिमाण 30 कोटि देवगणे कला होइला परिमाणे कला 30 क्षणे होई द्वादश मुहूर्त बोलाई एवेनि मुहूर्ते प्रहर सेयन्ते से अष्ट प्रकार तार द्वादश गुणे आदि करई तार द्वादश गुण अर्धे चतुरंगुली विराजे करई तत्व कुविचारी से वर्णना से सुते करी जले पड़ते दंडे हुए ए अष्ट प्रहर बोलाए अष्ट प्रहरे अहोरात्रि काल से मन्ते गणन्ति 15 अहोरात्रि पक्ष ए कृष्ण शुक्लटी प्रत्यक्ष एवेनि पक्षे एक मासे दिवासे ऋतु ए प्रकाशे तृतीय चतुषड मासे नय अयन से अर्धवरसे विनियने संवत्सरे जे कली छिद्र सतरे एमंते सतेक बरस मनुष्य मानक आयुष ग्रह नक्षत्र जोग चक्रे से काल बल तिरेके एवेनि पक्ष मासे कही पितृंक अर्धरात्र होई देवंक द्वादश बरसे त्रैलोक्य बोलाई दिवसे अणुप्रमाण परिमाणे प्राणीक मासे अनुक्षणे एमंते संवत्सर मते विहरे आहार आयते ए पंच ऋषि सर्वेश्वर सुमने शुण हे विदुर प्रथमे संवत्सर मते चतुर्वत्सर से विदिते दिव्यवत्सरे तृतीये के चतुर्थे अनुवत्सर कल्पे पंचवत्सर पंचम बोलाई काल स्वरूपी पुण्यमयी
ଏମନ୍ତ କାଳକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ଏ ଜଗତେ। ବିଦ୍ରୋବାଚ ପିତୃଦେବତା ନର ଆଦି ପରମାୟୁଷ ଯଥା ବିଧି। ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଏବେ ସନ୍ତୋଷ କହ ମୁନି ଭାବେ। ଅପରେ କଳ୍ପନା ଆଦି ଯେତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଏ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି କାଳର ଆୟତେ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କହ ମତେ। ତୁମ୍ଭେ ସେ କାଳ ତିନି ଗୁଣ ଯେ ରୂପେ ଯେ ବା ପ୍ରମାଣ। କ୍ଷଣେ ବିଲକ୍ଷଣ ଧାରା କ୍ଷଣେ ବିଲକ୍ଷଣ ଧୀରା ସୁମତି ସୁଗୁଣ ଗଭୀରା। ଯେତେ ବିଷୟ ଶୈଳେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବଳେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଆଦି କଳିଏ ଚତୁର୍ଯୁଗ ବିଧି ଦେବଙ୍କ। ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷେ 4 ଯୁଗ କାଳ ଅଂଶେ 4 ସହସ୍ର ଯୁଗ ରାତ୍ର। 3 ସହସ୍ର ଯୁଗ ମତ ଦ୍ୱାପର 1 ସହସ୍ର ଜାଣି କଳି ସହସ୍ରେ ପରିମାଣି। ଏମନ୍ତେ ବେଦ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ 12 ସହସ୍ର ସମେତେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ 7 ଦେଇ ଦ୍ୱିଗୁଣେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଅଂଶେ ଆୟତେ ସେ କାଳ ପ୍ରକାଶେ। ଏଣୁ ସେ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ବଚନ ପ୍ରମାଣ। ଯେ ରୂପେ ସେବା ଧର୍ମ ବିଧି କର୍ମ ସାଧନେ ଅନୁବାଦୀ। ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀये କଳିର 1 ପାଦ ରହେ। ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀये କଳିରେ 1 ପାଦ ରହେ। ଦେବଙ୍କ ସହସ୍ର ସଂଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବସ କାଳ ଭୋଗ। ଚତୁର୍ଦଶ ମନୁ ଭୋଗେ ଏ ବିଧି ସର୍ଜନା ସଂଯୋଗେ। ମନୁର ବଂଶେ ମନୁରାତ୍ରେ ପିତୃଦେବତାଙ୍କ ସମୀପେ। 3 ଭୁବନେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି କରି 3 ନାମ ପିତୃଦେବତା ଋଷି ସ୍ଥାନ। ଏମନ୍ତେ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ। ମନ ଆଦି ଶରୀର ସଂସାରେ କାଳ କ୍ରୀଡ଼ ଇଏ ପ୍ରକାରେ। ମାୟାର ବଳେ ସେ ବିହରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବସ ଅନ୍ତ କରେ। ନିଶା ଆଗମେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ମୌନ ବ୍ରତେ ସେ ବସଇ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କମ୍ପେ ତାହା ଦେଖି ସୁଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଉପେକ୍ଷୀ। ରବି ଶଶାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟେ ଗଲା ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିଲା। ଶଙ୍କର ଶଣ ମୁଖ ଆସି ଅନଳ 3 ଲୋକ ଗ୍ରାସୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ତେଜ ତ୍ରାସେ ଋଷି ଥିଲେ ଯେ ଆକାଶେ। ସ୍ୱଲୋକେ ଛାଡ଼ି ଅତିରେକେ ବେକେ ମିଳିଲେ ନର ଲୋକେ। ତକ୍ଷଣେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିଲେ ହେଳେ। ପବନ ଅଣଚାଶ ବଳେ ଭ୍ରମିଣ ନାଦ କଲେ ବଳେ। ଜଳେ ତରଳ ନାଦ ଶୁଣି ନାଗ ଶୟନ ଚକ୍ରପାଣି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ନିବୃତ୍ତି ନୟନେ ଶୟନେ ଅନନ୍ତର ସ୍ଥାନେ। ସଙ୍ଗତେ କେହି ନାହିଁ ଏକ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ନର ଲୋକେ। ଏମନ୍ତେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣି। ଏଭାବେ ସତେକ ବରଷ ବ୍ରହ୍ମାର ପରମାୟୁଷ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପରାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲାଇ। ଯେ ପୂର୍ବ ପର ଭାଗ 2 ପୂର୍ବେ ପରାର୍ଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମା ଅନୁପମ। ପରାର୍ଦ୍ଧ କଳ୍ପ ଯେବେ ହୁଏ ସେ ପଦ୍ମ କଳ୍ପ ନାମ ବହେ। ବିଷ୍ଣୁର ନାଭି ପଦ୍ମଜାତ ତେଣୁ ସେ ପୂଜେ ବେଦ ମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଳ୍ପ ଏବେ କହି ସତେକ ବରଷ ବୋଲାଇ। ଯେବେ ସଂକଳ୍ପେ ନର ହରି ଶ୍ଵେତବରାହ ରୂପ ଧରି। ଏବେ ନିକଳ୍ପ ଋଷି କାଳ ନିମିଷ ଆଦି ଅନ୍ତରାଳ। ଅନାଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହିମା ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମା। 16 ପ୍ରକାରେ ସଂଚାରେ ନାନା ବିଷୟ ରୂପ ଧରେ। ଏମନ୍ତେ ତୋଷ ଆଦି ଅନ୍ତେ 50 କୋଟି ପରିଜନ୍ତେ। 10 ଭରଣ ଯାର ଦେହେ ଦିଶନ୍ତି ପରମାଣୁ ପ୍ରାୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷର ତାର ଗୁଣ ସର୍ବକାରଣ ସେ ଧାରଣ। ତାର ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟାଂ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସତ୍ୟ କାଳ ବର୍ଣ୍ଣନେ ମୈତ୍ର ବିଦୁର ସମ୍ବାଦେ। नाम 11 अध्याय भीमसे प्रणभंग मुनेरपि मधुब्रह्म यदि शुद्धंग शुद्धं वा मम दोषन। जय जय श्री राधेश।